मेदिनीपुर में धूमधाम से आपको बता दें 23वें बुक फेयर का उद्घाटन राज्य के ग्रंथागार मंत्री सिद्धिकुला चौधरी ने किया। इस अवसर पर राज्य के अन्य मंत्री मानस रंजन भूया, जिला परिषद के सभापति प्रतिभा माइती समेत अन्य नेता मंत्री उपस्थित रहे। आपको बताते चले यहाँ पर इस अवसर पर मंत्री मानस रंजन भूया ने बांग्लादेश के मसले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्टैंड का समर्थन करते हुए कहा कि ममता बनर्जी इस मसले पर भारत सरकार के हर कदम के पास खड़ी रहेगी और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से काफी चिंतित है। বাংলার ইতিহাস লিখতে বলেছি, মমতা ব্যানার্জির সংগ্রামের ইতিহাস লিখতে বলেছি। বাংলাকে তিনি যেভাবে রক্ষা করছেন, বাংলার মানুষকে বুক দিয়ে যেভাবে আগলে রেখেছেন, সেই ইতিহাস লিখতে হবে, সেই ইতিহাস পড়াতে হবে মানুষকে, ছাত্রছাত্রীদের। বাংলাদেশ নিয়ে কি বলবেন? হ্যাঁ, ওটা ভারত সরকার দেখছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যে পররাষ্ট্র নীতি এবং ভারত সরকারের পদক্ষেপ, বাংলার সরকারের পদক্ষেপ, আমরা এর বাইরে যাই না। তবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গভীরভাবে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে।